परी ताए जे अमृत समान सुन साधु जने हादे मन कर्ण मथुरा कटक राजा नाम कंसासुर अत्याचारी तिनी पुरा हिला थरा हर दिन के नारद मुनि मथुरा सिले कंस को गुपत करी एमंत भासिले द्रुमिल नंदन तू ही असुर संतान देवकी अष्टम सुते होई पुनिधन बाणी शुणी वीर मणि महाक्रोध कला भौणी बिणोई बंदी शाले रखाइला जनमिले जेते सुत देवकी गठरू गोटी गोटी बिना सिला अंतुड़ी सड़रू। जय मथुराधिपति प्रबल प्रतापी श्री श्री कंसासुरंकर जय। आजिर ए मंत्रणा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। केसी पुतना अघा बोका शकटा दुर्बिंद तमे समस्ते आज ए मंत्रणा कक्षर उपस्थित। मोर आदेश तमे माने एई मुहूर्त रे गोपपुर रे प्रवेश कर। काली जन्म ग्रहण करिथिवा समस्त शिशु को निर्मम भाव रे हत्या करो। सावधान जेपरी गोटे हेले शिशु तम कबलरू बर्ती न जाए। तमर आसुरिक शक्ति रे मोर पूर्ण विश्वास अछि। जा महाराज। बिजुली कन्या कहीगला मो शत्रु गोपरे बढ़ुची। मु त्रिपुर विजयी कंस गोटाए नारीर कथारे मु एपरि आतंकित हेबि काहींकि कौन करिबि। गोमती ऋषिंक अभिशापरु मु गोपपुर को जाई पारुनी। न जाए क्षति कौन। अघा केशी पुतना समस्त जाइछंती। खाली प्रभात पूर्वरु गोपपुरर समस्त शिशु को निर्मम भाव रे हत्या करिबे। मु पुतना मोर माया बलरे मु अपूर्व सुंदरी स्त्री रूप धारण करी नंदरानी उआसरे प्रवेश करी स्तन मोर उत्कट विषर प्रलेप यशोदार शिशु पुत्र को कपटरे स्तनपान कराई विनाश करी। एई तो नंदरानी उआस। नंदरानी घरे अछंती भौणी। तेबे तो निश्चय देखा हेबो। भीतर को जाओनी भौणी। तम परिचय मते दियो मो मां को जणै देबी। मां हां कले तुमको भीतर को छाड़ी देबी। दासी को जना रानी को जाई दासी को जना रानी को जाई तांको संगा तोनी आसीसी मुही दासी को जना रानी को जाई। मो मां को संगा तोनी भीतर को जाओ मां मो दोष किछि धरिबनी। एई तो मो संगा तोनी। अरे कौन एमती चाहूच मो कौन चिन्ही पारुना कि किछि भाबिबनी भौणी सतरे मु तुमको चिन्ही पारुनी। पुओ को पाई तमे सब भूली गलनी। मो ना परा रसवंती नईआर पारी लहुणी पाटरे आम घर आमे जमुनारे नीति एकाठी गाधु नथिलु। तमे पुओटी पाई केते दुख करी कहउथिल मने पकेइला। हेइथिबो भौणी सतरे पुओटी पाई मु सब भूली जाईछि। तमे कल्याण कर भौणी पिलाटी मोर ताଳ गछ परी आयुष पाऊ। हे मु परा सुनु ता ओडी आसीथिला भौणी 5 मासर कोणा पिलाटाकू क्षीर टिकिए भी देइनी। कोन करूथिबो के जानी काई तम पुओ टिके देखि मत देखि नौ ना
ନିଅ। ମୋ ଧନରେ ମୋ ସୁନାରେ କେତେ ତପସ୍ୟାରେ ଫଳ ଏ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ। ଠାକୁରେ ମନ ଜାଣି ତମ କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସତେ ମୋ ଭାରି କୌତୁକିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମଲା 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 ଏ ପୁଅକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇନ କି ସଙ୍ଗାତୁଣୀ? ଦେଖୁଛ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବୋଲି କେମିତି ହଉଛି ସେ। ହଉ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ମାଉସୀ କ୍ଷୀର ଖାଉ। ଆମ ଛାଡ 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 ଦେ। କଣ ହେଲା? ତମର କଣ ହେଲା? ତମ ମୁହଁ ଏମିତି ଦିଶୁଛି ଯେ। ଦାସୀ ଦାସୀ ସଙ୍ଗାତୁଣୀ ଏମିତି ପଡିଗଲେ ଯେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? ମା ଏ ତ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ। ପୁତନା? ମୋ ପୁଅକୁ ଘିନିଆ ମା, କଣ କରିବି ହେ ଠାକୁରେ। ଭୟ କରନି ମୋ ମା, ସେ ତ ମରିଗଲାଣି। ହଁ ମରିଯାଇଛି? ହେ ଠାକୁରେ ତମରି ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଭରସା। ଅଙ୍ଗା ବକା ସକଟା ଦିଅ ସୁରି ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ନାଶ ବିଚାରି ସରବେ ନାଶ ଗଲେ। ଗୋପପୁରୀ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କଲେ ନାରାୟଣ, ନାନା କ୍ରୀଡ଼ା କୌତୁକେ ମୋହଥାନ୍ତି ମନ। ରୂପରେ ବାଳକ ସେ ଯେ ଅନାଦି ପୁରୁଷ, ରାଧା ସଙ୍ଗ ନହିବାର ମନେ ପାଇ କ୍ଲେଶ। ସଖୀ କିଏ ବେଣୁ ବଜାଉଛି? ମୋ ମନ ବଡ଼ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିପାରିଲିନି ସଖୀ। ଘର ଛାଡ଼ି ତୋରି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ମୋତେ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯା ସଖୀ, ମୋତେ ଟିକେ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯା। ମଲା ମୋର, ଏଇ କି କଥା କହୁଛ ମରାଇ? କିଏ ଗୋଟେ ବେଣୁ ବଜଉଛି ଯେ ତମକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି? ଲାଜ ଶରମ କଣ ସବୁ ଛାଡିଗଲା? ତୁ କଣ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନୁ ସଖୀ? ସେ ତ ସେଇ କହ୍ନେଇ, ଆଉ କେହି ନୁହେଲୋ। ରଇ ରଇ ବୋଲେ ଡାକୁଛି ବଂଶରୀ, ଶୁଣି ପାରୁନୁ କି ସହି ଗୋ। ନାରୀ ହୋଇ କେହି ପାରିବ କି ସହି, ମୋର ମୋଦିକୁ ଦହି ଦହି। ରଇ ରଇ ବୋଲେ ଡାକୁଛି ବଂଶରୀ, ଶୁଣି ପାରୁନୁ କି ସହି ଗୋ। ଶ୍ୟାମ ସଙ୍ଗେ କର ଭେଟ ଗୋ, ଶୁଣି ପାରୁନୁ କି ସହି ଗୋ। ତୁ ମନା କରନା ଲଳିତା। କାହ୍ନୁର ବଂଶୀ ସତରେ ମତେ ପାଗଳି କରିଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଲୋ ସଖୀ। ହଉ ତେବେ ଆସ। ନିଅ ହେ ସାମ ଘନ, ତମ ରାଧେଙ୍କୁ ଏବେ ନିଅ। ଲଳିତେ, ମୁଁ ରାଧାକୁ ଆଣିଛ? ଆସ ରାଧେ, କୁଞ୍ଜ ବନରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେବେଳୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବସିଛି। ଶ୍ୟାମ ଘନ কৃষ্ণ পদে পশিলা শরণ, শেষে হারি দেব কূল রাণ। দূত মুখু কংস সবু শুনি, কৃষ্ণনাথ মন মধ্যে গুণী। অক্রূরকু ভাই কংসাসুর, বলে যাও মন্ত্রী গোপপুর। নন্দ রাজাঙ্কু দিয় খবর, ধনু যাত্রা হুয়ে মথুরার। পঠাইবে লক্ষে ঘৃত ভার, রাজসভারে হেব হাজর। রামকৃষ্ণ ঘেনি সঙ্গতরে, শীঘ্র ফেরি আস মথুরারে। ସମସ୍ତେ ତ ଏକା ରୂପ, ଏକା ବେଶ। ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ଚୂଳ, କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା, କରରେ କଙ୍କଣ, ହାତରେ ବଂଶୀ। ସମସ୍ତେ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନରତ। କିଏ କୃଷ୍ଣ ଚିହ୍ନିବେ ବା କେମିତି? ହେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ଦାସଠାରେ ଛଳନା କଲେ କି ଲାଭ ପାଇବ ପ୍ରଭୁ? ଏଇ ତ ମୋର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେଣି। ଦୁଇ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହାତ ଦୁଗ୍ଧ ଦୋହନରତ। ନିସ୍ତରିଲି ପ୍ରଭୁ, ନିସ୍ତରିଲି।
ଦାସର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। କୁଆଡେ ଆସିଛ ଅକ୍ରୁର? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀକୁ କଣ ଅନ୍ତର ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ? କଣ ମାମୁଁ କଂସାସୁର ପଠେଇଛନ୍ତି? ମଥୁରାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଦାସଠୁ ଯଦି ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। করে ধনু সভা বীর কংস রাজা মথুরা কটক সাই দূতপণে মোতে বেশি অছি গোপে নন্দকু কহিবা পাই দধিঘৃত ক্ষীর সহস্রে কভার নীতি নীতি পঠাইব রামকৃষ্ণ বেনি ভাইকি মো সঙ্গে মথুরাপুরে ছাড়িব। ମାମୁଙ୍କର ବଡ ଦୟା ଅକ୍ରୁର। ଧନୁସଭା ଦେଖିବାକୁ କେତେ କେତେ ରାଜା ଆସିଥିବେ। କେଡେ ବଡ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିବ। ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏସବୁ ମିଳେ କୋଉଠୁ? ଭାବି ଅଛି କଂସ କରିବ ବିନାଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଥୁରା ନେଇ ଏଥକୁ ପାୟ କର ଦୟାମୟ କହିଲି ମୋ ଦୋଷ ନାହିଁ। ତମେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଅକ୍ରୁର। ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଆମେ ତମ ସହ ମଥୁରାକୁ ଯିବୁ। ଗୋପପତି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ରକ୍ଷୀ? ମଣିମା, ମଥୁରାର ଦୂତ ଅକ୍ରୁର। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ରକ୍ଷୀ, ଅକ୍ରୁର ଦୂତ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଥୁରା ରାଟ କଂସଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଘେନି ଆସ ରକ୍ଷୀ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମଣିମା। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆସ ଆସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର, ଅକସ୍ମାତ ବ୍ରଜପୁରକୁ ଆସିବାର କାରଣ? କଂସ ରାଜା ଧନୁ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ସବରେ ରଙ୍ଗସଭାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇବାକୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବାକୁ ରଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜା ଏ ଚିଟାଉ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଟାଉ? ଦିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର। ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ରାଜସ୍ୱ ଦେବାରେ ଆମର ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ତୁମେ ଏଇକ୍ଷଣି କଂସ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ଘେନିଯାଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର। ଆଉ ରାମକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଘେନିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ। କିଏ କାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି ସ୍ୱାମୀ? ପ୍ରଣାମ ଯଶୋମତୀ ମାତା। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ଆସିଛନ୍ତି ରାଣୀ। ମଥୁରାରେ କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଆଉ ରଙ୍ଗସଭାକୁ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମୋ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ନୟନର ମଣି, ସେ ଯିବ କଂସପୁରୀକୁ? ନା ସ୍ୱାମୀ, ନା। ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁରକୁ ବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବାଳୁତ ସନ୍ତାନ। ରଙ୍ଗସଭାକୁ ଯାଇ କରିବେ କଣ ସେମାନେ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି ରାଣୀ। ନା ଅକ୍ରୁର, ତୁମେ ଫେରି ଯାଇ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣେଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ କଂସ ରାଜା ମୋତେ ପଠାଇଥିଲା ବେଳେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଯଦି ରାମକୃଷ୍ଣ ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅବିଳମ୍ବେ ବ୍ରଜପୁରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ। ବ୍ରଜପୁରୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଲେ ହଉ ପଛେ, ମୁଁ ମୋ କଳା କାହ୍ନୁ ଆଉ ରାମକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପାରିବିନି। ନା ନା ନା, କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ସ୍ଥିର ହୁଅ ଯଶୋମତୀ। ସ୍ଥିର ମନରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ନ ପଠାଇଲେ କଂସ ରାଜା ଏ ବ୍ରଜପୁରୀକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ରାଣୀ, ଏହାର ପରିଣତି ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁନି ରାଜା। ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ମଥୁରା ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କଣ କହିଲ? ମୋ କାହ୍ନୁ ନିଜେ କହିଛି? ହଁ ହଁ ମା, ମଥୁରାର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ମତେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣରେ, ମୋ ନୟନର ଶଙ୍ଖାଳି, ଏ କଥା ତୁ କହ ନାଇଁ ରେ ଧନ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ମା? ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ମା? ମଥୁରା ଯିବା ମୋର ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ। କଣ କହିଲୁ?
मथुरा जीवा तोर निहाती प्रयोजन कौन तो मामू हाथ में निहत हवाक मु जानी जानी ते सेटिके पठाई देबी ना कौन कहब देवकी तू मोर निज संतान नहु बोली मु जानी शुणी तोते तोर मरण बांछा कली ना ना कृष्ण मधुबन जीवा पाई तू अझट करना। ये तुम्हें कौन कहूच रानी? तुम्हें कौन जान ना आम कृष्ण स्वयं वासुदेव तार निधन कौन संभव? ता छड़ा कंसर निधन पाई परा से धरा पृष्ठ रे अवतार होइछे। तुम्हें चिंता परिहार कर रानी, कृष्णर कौन सी क्षति हेब नाही। मानव जातिर कल्याण साधन लगी ताको मथुरा जावाक अनुमति दियो। बेस मुते भी बाधा देबिनी। जा बापा जा यशोदा मार बात्सल्य ममता अपेक्षा जगतर कल्याण साधन अधिक गुरुत्वपूर्ण। जाओ मंत्री अक्रूर तुम्हें मो रामकृष्ण को निरापद मथुरा को घेनी जाओ। यथाज्ञा माता। अरे अरे ए कौन तुम्हें सब गोपबाड़ी माने पथरुद्ध करुच कहीं? छाड़ बाट छाड़। ना ना आमे मोटे रथ छाड़बुनी। तमे आम कृष्ण को नहीं कड़े जाई परिबनी। हाँ आमे कृष्ण को छाड़ी बंची परिबुनी। शुण गोपीगण, महाराजा कंसंक आदेश मो सहित रामकृष्ण मथुरा को जीवे। तमे राजा देश विरुद्ध रे कार्य कले फल भयावह हब। तमे कौन राजा कंस को जानी ना? मारिले मारिब कंस कृष्ण गले आपे हे बोतन साजे नीरबिने मरे जेने झस क्रूर हे रंग सभागले सरी पाहुड़ी पे गोपे बैंसी धारी गो वृथा दुखरे न पुआ घारी भगिनी गो चौदिके रखी साखी तमको हृदय जे छुबिकी गो एबे जामको उपेक्षी माधव हे सुन आगो गोप नारी रही पारिबी कि तुमको छाड़ी गो चारि दिन रे आसीबी फेरी सुंदरी गो नकर रोदन आउ छाड़ी दिया रथ मथुरा जाऊ गो पहुंची बुर जनी न पाहु सजनी गो। सरिला तो राजपण सरिला सरिला रे छंद करी नंद पुआ तोरा जे पशिला रे गोपे अक्रूर पठाई हकारी लुबेनी भाई जानिलिणी काल तोते घारिला घारिला रे। ये तुम मूढ़ कंस को उपहास करुचु। तू मने भाबुछु जाहा नियति मु कहे ताहा बिजुली कन्यार कथा फलिला फलिला रे। ये मो मनरे कथा कही चलीगला। अक्रूर को पठाई जानी जानी मुकाल सर्प को कहीं डाकी आनली। सर्वांग मोर भୟରେ प्रकंपित मोर मोर शक्ति जेपरी अंतर्हित हो जाउची। ना मु त्रिपुर विजयी कंस रामकृष्ण को मथुरा रे हत्या करीबी। मो शत्रु को विनाश करीबी। एई तो चाणुर यार को आसुची। त्रिपुरा विजयी महामहिम कंसंकर जय हेउ। की संवाद चाणुर? महाराज सुनिलु कृष्ण धनुरे गुण देई धनु को दुई खंड करी भांगी देइछि। से वर्तमान गोपाल बालक मान को धरी एई आड़ को मारी आसुछि। कौन कहिलु चाणुर? लक्षे बड़ धनु को कृष्ण दुई खंड करिदेला।
শুন कंस आदेश सुना सकु जना सजबाज होई जाऊ रे कुबलया करी संगतरे धरी सिंह द्वारे जगी थाऊ रे गोपाल बालक आसिले तड्डाई मारिबु ताहांकु हाथी को चढ़ाई भांगी देव राम कृष्ण को बड्डाई सिंह द्वारे पाद देउ रे कंस आदेश सुना सकु जना सजबाज होई जाऊ रे अष्टमल्ल तुम्हें विश्व जिणी पार गोपाल बालक केते कमातर आगरे पड़िले मोटिब तासीर भरोसा मो तुम बाहुरे कंस आदेश सुना सकु जना सजबाज होई जाऊ रे हाथी को टिके आड़े दियो माहुंत आमे परा भीतर को जीवु राजांकर आदेश नहीं बाट छाड़ो माहुंत भाई भीतर को जीवु आमे दी भाई बाट छाड़ो माहुंत भाई बढ़ी अछु गौड़ घर देखी नाहु राजनर एते दिने मामु डकाई अछंती गोपरु आमकु रथ पठाई बाट छाड़ माहुंत भाई भीतर को जीवु आमे दी भाई बाट छाड़ माहुंत भाई कंस राजा भणजा आमे एक कथा कि न जान तुमे देखी तुम मुह लागू अच्छी भय कहीं की चाहूच निश कुले बाट छाड़ माहुंत भाई भीतर को जीवु आमे दी भाई बाट छाड़ माहुंत भाई कहली तो राजांकर आदेश नहीं एते दिन के आसीचु जेते बेले आमे कोन मामू माई को न देखी चली जाई परिबु माने आमे निश्चय भीतर को जीवु तेबे ए कुबलया हस्ती सह तुमर बल परीक्षा करि पारो से द्वारर प्रहरी अग्रज तमे हस्तीर लांजटा को धर मु तार दांत दिटा को धरी बुलाउची रक्षा करो सेनापति चाणूर रक्षा करो कौन हला सेमाने यार को मारी आसुचंती किए सेई दी भाई किए रामकृष्ण हाँ रामकृष्ण सिंह द्वार कुबलया पर जगी रहितला से भीतर को आसिले केमिति एते बड़ा हाथीटा को जणे दांत जणे लांज धरी बुलेई तळे पिटी देले जे हाथीटा एका बेले के शेष कुबलया को मारी देले आउ संदेह कौन कृष्ण निश्चय भगवान आस प्रभु वीरमु तुम सह संग्राम करे मृत्यु वरण करे जीतिले जस लाभ मले वैकुंठ लाभ एई तो आसीगला कृष्ण मु तांको आक्रमण करिबी आस कृष्ण अग्रज वर्तमान में कंस पाखकु जीवा से सतताल उच्च जगती उपरे शयन करिथिबो आसीगला
देवकीर अष्टम गर्भजात संतान कृष्ण आसीगला मो भणजा कृष्ण आसीगला कृष्ण हे तो कृष्ण नुहे कि विकटाल मूर्ति स्वर्ग को मस्तक लगी पाताल रे पाद सहस्र बाहु सहस्र मुख कोटि कोटि आयुध मुझे मुझे चाहे पारुनी मामू मामू जीवी कुआड़े कुआड़े जीवी आउ जीव कुआड़े मामू तमर शेष समय उपस्थित एथर जीव जमपुर को कृष्ण 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 आउ विलंब काहे की आशा कृष्ण देखिल तो भाई मातुड़ कंस चाहू चाहू केमती भूमि ऊपर टली पड़िले। देखिली रे कृष्ण देखिली भल मातुड़ ए रंग सभा कला मंचरू खसी पड़ी ता प्राण गला। सत कथा भाई मंचरू पड़ी मामू मला आमको दैव रखिला।